देख रक्त केमती बाहर माने केतेबेले को मुहूर्त कौन हो किसी जानी पारिबनी। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, नमस्कार। पुणी आउ एक नुआ वीडियो रे आपन स्वागत। आज डेली वीडियो अपलोडिंग चैलेंज रो आज हो डे नंबर 6। आज चलते देखा किसी नुआ इंटरेस्टिंग चाहे नुआ वीडियो को चाहे नुआ स्वप्न को नहीं चलवा मंजिल पथरे। बर्तमान मो गाधी पादी आसले आउ जा फटाफट पानी गरम कर गरम करना पखाल खाଇବା। आज तो सेमती किसी काम ना डायरेक्ट आज डुईट रे देखा हम माने डुईट की जीवा। बर्तमान देख पारथुबे तले आमर बसी गैस रे पानी गरम होजी गरम होगा पर्यंत ए जो संखला खाइना टिके टाइम पास कर देथवा। बर्तमान देख पारथुबे हमर पानी गरम हो गला एमती पखाल भात रे गरम पानी केमती किछि ढाला जाए देखि पारथुबे। आज खाइबारे होजी पखाल भात रे गरम पानी मिसेगिना ये हो साथी अच्छी डाली है ये डाली ये पखाल भात डाली खाइबा। बर्तमान खाइपा सरीगला बाहर आविका सागे सागे डुईटी की। बर्तमान देखि पारथुबे आमे डुईटी की आसी गलुनी बर्तमान छेली चर जो पड़िया रे हला देखि पारथुबे आम छेली सब पछाडू आउजंदी हला कि सब तो कोन गला एठी धाइबे सब खोली मारी खाइया पे एटा गुडे देखो खाउजदी गुडे पूरा धाइबे हाडो बहुत स्पीड रे खाउजदी देखो खोली मारी खाइया पे सब धाउजदी खोली मारी खाली खाइबे बोली देख 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 भूई रे खाली खाई पकेले देख देख माड़ होजदी केंदी माने खली माटी खाया पे आगर धाइबे छेली खाली तो काली वर्षा फल रे पानी हमर केंदे रे बढ़ुची हम छेली देख पार हे सब जाउजदी हला नालार पटी नाला नाही तला बिलडा बिलर पानी जाई सब पार हे। वर्तमान हम छेली सब तियो चरुते एडे पछपटे देखि पारतवा हे डेउरे छेली चरुजंदी वर्तमान देखु तो सुंदर भाव रे एडे पानी बहुडुजे देखि पारथवा। वर्तमान आसीना जंगल रे हम पहुंची गलु एटा देखितो बांस गछ तळे अछु ये वर्तमान कोन आना दउजी एरा की पत्र कहला मामुडी पत्र कहूची काने धुई जु गाय बाली लागि जे आम खटा खटा लागुଛି देखि पारदे। वर्तमान आम अच्छे पहाड़ उपरे वर्तमान आम छेली एडी चलुजंदी छेली छुआ ता माग पाउनी मे 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 होजी एगुड़ा सब नुटू नई हेला नई वर्तमान खाया पोजिशन नहीं पूरा देखि पारथो पूरा पहाड़ ये होजी तळ माने पहाड़ रो तळ साइड पूरा ये होजी गोटे विराट बर गछ वर्तमान ये सिचुएशन आम छेली वर्तमान पहाड़ उपर एमती चरुजंदी। वर्तमान देखि पारथो आम छेली माने जो डाल खाउती से डाल गुड़ा सब होजी कोन गलो नुटू नई सब खाउजंदी। वर्तमान आम छेली वर्तमान से नुटू नई डाल गुड़ा सब खाउजंदी पूरा आड़े गुड़े खाई खाई जाउजंदी पूरे गुड़े खाउजंदी आउरे खाउजंदी मसिया डाल आउरे मुतरी डाल एमती अच्छी सब खाउजंदी। वर्तमान आम छेली पूरा आड़े पड़े जंदी हिजिया ताको बाको कालिया ताकी ओहो मो चप्पल रही गलानी। वर्तमान रास्ता माने उच्चा रास्ता हला देखि पारथुए एमती पत्थर बणी रास्ता जो पहाड़ बुझलो वर्तमान छेली आमर सेठ देख से पटे छेली अच्छा वर्तमान मुझे अच्छी ये जो देखुच वर्तमान ये जो माड़ी ये हूँ कौन कल सियारी नई सब सियारी नई माड़ी पछपटे देखि पारथुव कड़ा गछ आड़ा बेल गछ एमती किसी गछ अच्छी एपटे तो बाउंस गछ अच्छी गोटे अच्छे शाल गछ एपरिया सब गछ पत्र ये अच्छी है सियार नई बहुत काम आसे आमर घर छपर करने घर छपर कला बेले सियार नई निहाती दरकार ना छपर कर हुए देखि पारे एमती किसी रास्ता ये गोटे गछ देखाई एटा है नाल भाली गछ आम छेली मुपुर गाइली से तलक पड़े। वर्तमान ये सब अच्छे पत्थर खसी पड़ता गोड़ उपरे वर्तमान देखि पारथुए ये पछपटे आम छेली चरुजती चलो 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 पुणी उपरको पळाइली पुणी वर्तमान तलको चलो वर्तमान तल आड़े पळेले पुणी ताको काढिया पड़ियो पटिकी हां चलो 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 यार कोने देखलो कोन जाउ जी हाले कसरी ओहो खाली तो हपटिके पड़ली रे ओहो वर्तमान देखि पारथो एडे आम छेली अछंती हला
ସେ ହପଟିକି ଗଲେ ଥରେ ହପଟିକି ଥରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚଲ ଏପଟେ ଯାଇକିନା ରହିବେ, ଏଠି ଛାଡ଼ିବେନି। ହପଟେ ଥରେ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଖାଅ ଏଠି ପେଟ ଫୁଲ ଫୁଲ କରିନା ଖାଅ। ଗୋଟେ ଛେଳି ଛଡା ଆଜି ଖାଲି ମେ 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 ହଉଛି ତା ମାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଟା ଚରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଇଛି ଖାଲି ମେ ମେ ହଉଛି। ଡାଳ ପତ୍ର ସେ କିଛି ଖାଇ ପାରୁନି, ଖାଲି ମେ ମେ ହଉଛି। ଛାଡ଼ିବି ହପଟିକି ଛେଳି, ଡାଳ ପଡିଲା। ମେ ମେ ନାହିଁ, ଡାଳ ଖା। ମେ ମେ ହେଡେ କରୁଛି। ଭାଇ ମୁସ୍କିଲ କାମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଭାଇ। ଯେକୌଣସି କାମ କର ନା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କାମ ଠିକ ସେ କର ଭାଇ, ପରିଶ୍ରମ କର ଭାଇ। ପରିଶ୍ରମ ଦେଖ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଡାଳ ପଡିଲା, ଖାଇବ ଚାଲ। ଇଶା କାଟି ନେଲା ରେ। ଓହୋ ମୋ ଚପଲ ବି ରହିଯାଉଛି, ଦେଖୁନ ଚପଲ ବି ରହିଯାଉଛି ଆଡେ। କଣ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ। ପଡିଆରେ ତ ଛେଳି ଚରିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଇଲେ କୋଉଠି ଚପଲ କୋଉଠି କଣ। ଭାଇ ଦେଖିବ ମୋ ଗୋଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିନି। ଦେଖ ରକ୍ତ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଦେଖିଲ କେତେଟାରେ କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମେଡିସିନ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ମେଡିସିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ମେଡିସିନ। ଦେଖ କେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପତ୍ରକୁ। ଏ ହେଲା ମେଡିସିନ ହେଲା। ଗଇତାମାରି ମେଡିସିନ ଇଏ। ଦେଖ କେତେ ବ୍ଲଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନ। ଏ ଆମର ଦେଶୀ ମେଡିସିନ ଭାଇ ହେଲା। ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଏତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ। ତମ ଭାଇ ଏତେ ଭିଡିଓ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବନଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏତିକି ତ କରିପାରିବ ନା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଭାଇ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛେଳି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଫାପୁନି ଡାଳ ଖାଉଛି। ଓ କି ହାଣ ଇସ ଡାଳ ହାଣି ଦେଲା। କାଇଁ 1 2 3 ଏ ଛିଡେଇ ପାରୁନି। ଆସ ଆମେ ଆମେ ଖା। ଖାଅ 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 ଖାଅ। ଏଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇବେ। ହେ ବୁନି ନା ସେ ଡାଳ ସିଧା ପଳଉଛି। ଏ ପତ୍ର ରହିଗଲା ବେ କଣ ପାଇଁ ଖିଚୁଛୁ। ଛେଳି ନେଖେ ଡାଳ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଦି ଗୋଡିଆ ଛେଳି ନାହିଁ ବେ, 4 ଗୋଡିଆ ଛେଳି। ଦେଖୁନୁ ଠିଆ ହେଇକିନା ଗାଈ ହଉଛି ଏଇନେ ନଇଁକିନା ଆସିକି ପଡୁଛି। ଆଉ ଓହୋ ଦେବୁ ଡାଳ ମତେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇ ଛିଡେଇନା ଦେ। ତୁ ଦଲେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛେଳି ଡାଳ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବି ମଣିଷ ହେଇକିନା ଡାଳ ଖାଉଛୁ। ସେ ଛେଳି ହେଇକିନା ଡାଳ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଡାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଆଣିକି ଆମର କେତେ ଲୋଭରେ ଛେଳି ମାନେ ଏତିକି ଲୋଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଡାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଯେତିକି ଲୋଭରେ ଯାଇକିନା ଡାଳ ଛିଡଉଛି। ଦେଖୁନ କୋଉ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ନା। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟି ମାନୁନି ପୁରା ଚଢି ଯାଇଛି ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ପାହାଡ ତଳ ପଡିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମ ବର୍ଷ ରାଣୀ ଏଠି ଯାଇକିନା ପତ୍ର ଛିଡଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିନା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ହେଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏଇଟା କି ଫଳ ହେଇଥିବ? ଆଉ ଯଦି କହିଦେଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ଠିକ କଥା, ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବତେଇବି ଏଇଟା କି ଫଳ ହେଲା। ତା ଘରକୁ ନେଇନା ଯାଉନି ହେଲେ କହିଦେବି ଆଉ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କି ଫଳ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଥିବା ପାହାଡକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଯୋଉ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଛେଳି ଚରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପରୁ ଛେଳି
चरई माने चरुले से हठात तौक पलि आसे से आम भी आसिना ये रास्तार पहुंच जाए बर्तमान छेली आम सेपटे गले हारी और चल जा सेपटे बर्तमान देखी पारे आम जो मुंडिया छेली चलुलू मुंडिया बर्तमान आम भारी डायरेक्ट पड़िया बर्तमान छेली आम चलुँच एपटे अच्छे बर्तमान आउ पड़िया चलुँच देखी पारे तले पा भी जाऊँगी काली जो वर्षा होता से आम छेली मैंने सब ये चलुँच बर्तमान देखी पारे गाइज मु गोटे गछ छाई पाखे छिड़ा है कहीं सियाड़े पहाड़ आसला खरा बहुत जोर से आईला छेली पछे बुले बुले देखी पारे झाड़ केमी अवस्था पूरा बाहरी आउ बुले बुले पूरा झाड़ पूरा हालिया बर्तमान भाविली कि एटा गोटे गछ छाई अच्छी छेली मैंने सब से पटे अच्छा भाविली कि ये बस पड़े से आसीना जस्ट छिड़ा है आउ बर्तमान टे गछ मूले टे बसवा आउ छेली मैंने से सब देख चलुँच गोटे गोटे सियाड़ू आसुँच चरचरी आउ खरा बहुत जोर हो बर्तमान काली प्रबल वर्षा होता कि आज पहाड़ उपर तो किसी जना पड़ा कि पड़िया आसला खरा बहुत जोर हो ठीक अच्छे भाई मैंने वीडियो आपको एमती देखु आप भल पाइबा एमती दौथा मुझे गछ मूले बसी बसी प्राय घंटे पाखापाखि बसती कहीं बसिना से वीडियो एडिटिंग करूली बसी बसी पूरा घंटे पाखापाखि बसती है बर्तमान आम छेली देख चोरी चोरी देखा जो गोटे बड़ गछ देख एटा आज कौन कहल जो आम कईया गछ अच्छे से कईया गछ पाखे छेली अच्छा बर्तमान मुझे बस से एडिटिंग से केते बाट पड़े आ जाऊँगी बर्तमान पाखक जाइना से बर्तमान देखिपारे मुझे पहुँची गली कईया गछ मूले आमर ये वर्षा राणी बर्तमान कईया तुलुझे ठिया होना बढ़िया कईया आम छेली बर्तमान चलुचे ये चलुना सीधे सीधे घर को जाऊँ बोले घर को पड़े लगुच भाई मैंने मो जीवन में एत थर मुझे जंगल को के खंडिया होनी विश्वास कर आज जी थर टांगियार थर हाणीगले टिके गुट देखनी आपन को आउे टे खंडिया हो गले मैंने काटी देता भी देखली है अबिका यही कहूनी आम पशि जाए देखा रक्त बाहर जापारे ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲି ହେଲେ ସେ ଆଗ ଆଡେ ଛେଳି ଦେଖେଇଥିଲି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଆଡେ ଛେଳି ଗଲେ ନାରୀ ଛେଳି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଳି କାଳି ନେଇନା ଯାଉଛି ପଛରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଗଲେଣି ହାରି ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଖାଲି ହଉଛି ସେଟା କ୍ୟାମେରା କେତେବେଳେ ଆସୁନି କେତେବେଳେ ମାନେ କଥା କ୍ଲିୟରରେ ଆସୁନି କେତେବେଳେ କଣ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନି ଆଉ ଛେଳି ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯିବେ ଜାଣିଛ ନାହିଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର କରୁଛି ସେମାନେ କଇଁଆ ଗଛରେ ଥିଲା ନା ଆଗରେ ଅଛି କଇଁଆ ଗଛ ସେ ପାସ୍ କରିନା ଗଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆକୁ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ମାନେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଜାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଖାଲି ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କିଏ ଜାଣି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛରେ ଆଉ ହଉ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯାହା କରନ୍ତୁ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ করে ଟିକେ କରିଦେବେ ଭାଇ ମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଏଇ କଇଁଆ ଗଛଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଇଁଆ ଗଛରେ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଛେଳି ହେଇଥିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରେ ଗଲେଣି ହାରି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ହେଲା କଣ ନହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଚଲେଇବା ଅବଶ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ମତେ ଡର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ପଡେ ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ କଣ କରିବା ଟାଇମ ଟାଇମ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ଟାଇମ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହଁ ହଉ ଯିବା ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପଛକେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ପାଣି ଯାଉଛି ବହୁତ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ହେଲାଣି ଝାଳ ବାହାରିବା ଟିକେ ଧୂଆଁ ବାଇ ପାଣିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେଇଗଲେ ଏଠି ମୁହଁ ଫନ୍ଦ ହେଇକିନା ପାଣିରେ ନାଳ ପାଣି ନାହିଁ ବିଲ ପାଣିରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛେଳି ମୁହାଲି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକିନା ଛାଇରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଏପଟିକି ପୁଣି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଯିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେଳି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ କହୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାହବା ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକିନା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବା ଗୋଟେ ଫଳ ସେଇଟା ପଚାରିଥିଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଫଳଟା ନାଁ କଣ ସେଇ ଫଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଶିଆରି ଲତାରେ ଫଳୁଥିବା ଫଳ ଶିଆରି ଫଳ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।